ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубен? Айни ҳол дар ноҳияи Ёвон ҳастем, деҳаи Қамбарӣ. Дӯстони азиз, фурӯшии имрӯзаи ҳамин хона ҳай. Тамошо мекунем бо диққат. Хона ки маъқул боша, баъд занг мезанем, аз номи канали Саудо ТВ маслиҳат мекунем. нигоҳ кунед, хонаи рақами 308. Хонаи рақами 308. дӯстон, ина деҳа. об дар кӯча ҳастай дӯстон. обое ки тариқи учочкай ку дӯстони азиз, ҳами хеле об доран. То дохили хонаро овардан. хулас масъалаи обш камбудӣ нестай. деҳа 500 метр поёнтарак метпункт дора. 1-1.5 километр аз аму чӣ меган райони аму ноҳия мақсад то хонара роҳ масофа дорад дӯстони азиз. хулас тамошо мекунем, хонара нишон додем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. кати фасон. масоати ҳавлӣ дӯстони азиз 8 сотих замин дора. дорои 4 дар хона, 2 то баня, так подвал, хобдаруҷа, каҳдон, оғил болош каҳдон. у тараф ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона дӯстони азиз. навора тамошо кунед, нишонтон мекунем. ин оби борон, дуюм оби шланг ҳастай. масоати ҳавлимон 8 сотиха ҳай. ҳавлиро хушрӯ тамошо кунед дӯстони азиз. аввал тарафи ошхона, анҷомхона мерем, баъд дохили хонаҳоро нишон метиҳем. ина масоати ҳавлӣ дӯстони азиз. инҷода камера дора. хоб инҷа бошад дӯстони азиз, мебинем ку кухни бошад. бисмиллаҳ. қисмати кухнии хона дӯстон. кухни ҳамин ҳолат. ина харидорои конкретно занг мезанем, маслиҳат мекунем. инҷа бошад дегдохона. ина дегоҳ қатор. чӣ қадар хушрӯ кардагин, нигоҳ кунед, проектои фасон замонавӣ қатӣ. ина танур. инҷа хеле. хулас қисмати ошхонаш. инҷа кухниш. ана инҷа чӣ бошад дӯстони азиз? инҷаш аловхона дӯстони гиромӣ. ина аловхонаш. хушрӯак. хоб инҷаш чӣ бошад? инҷа ҳоҷатхона дӯстони гиромӣ. ҳоҷатхона ҳам маълум аст. роҳ ба берун. хоб инҷа дӯстони азиз оғилаш. оғилхона. оғили калон. калони хушрӯ. болош каҳдон. инҷа боз чоҳи овам будааст. анаи дӯстони азиз оби учочик ки оби тозаи ки мисол тариқи учочик аст ку ҳамун об аст дӯстони азиз. нигоҳ кунед. хоб ин тарафи ҳавлиш дӯстони азиз. ина об дӯстони азиз. инҷа ҳавлӣ. хоб дӯстон мерем тарафи дохили хонаҳо. хел тамошо кардем, дарахтҳои мевадианда дора, оғил, ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, баня, кухни ҳам ҳастай. инҷа бари хона. криша бутунка. антена. мерем дохили хона дӯстон. тамошо кунед, хонаро нишонтон метиҳем. ноҳияи Ёвон, деҳаи Қамбарӣ. ина дӯстони азиз хонаи мо. хона ҳамин ҳолат. телевизор дорад. инҷадам боз як кухнича кардагӣ. ина дӯстон. инҷаш чӣ боша? инҷа баня дохили хона да. хеле фасон, нигоҳ кунед. мошинаи ҷомашӯӣ. қисмати баняш. баня дар дохили хона. ана хонаи якум дӯстони азиз.
خانه یکمی ما پیچکه زدگی، تلویزور ماندگی، ریموتای خشونه که فسان کردن نگاه کنین. میخری زندگی را سر میکنی. نرخی سوز انشالله معامله سوز کرده میشه. کاندیسیونر اجا خونه دویم دوستان عزیز، ابای فسان باز پیچکه، این شیر میخورد. خب دوستان عزیز نگاه کنید خانه را چقدر خوشرو. میریم به خانه سوم دوستان عزیز. اینجا باز شکاف چپ دست. پیش قراول. خب دوستان عزیز خانه چای رختی خواب مایدک فسانک هم خیلی کروچی دوستان. خانه فسانی خوشرو. اینجا سوم خانه بودم. میریم به طرف خانه چهارم دوستان عزیز. لیسینسای خوشرو حوالی فسان همین میخرین دوستان عزیز. انشاءالله دو اویله به حضور زندگی میکنن. اینجا پدوال دوستان باز اینم مسئله پدوالش هم فسان دستان خیلی کشادی خوشرو به حضور مقصد درونش تا میگردین. اینا پدوالی سلقینک خوشرو. دوستان عزیز همی سعودو تیوی خریدار با فروشنده شناس میکنه. همین وظیفه داریم برادر عزیز ما. همین که دوستان ما آماده خانه ها را نوار میکنیم برای خریدار پیشکش میکنیم. ان شاء الله خانه که معقول باشه میگیرینش. اینجا خانه چهارم دوستان عزیز. اینا شفانری فسان دیوان خانه ها ابوی اینا دوستان عزیز. باز خودتون معلوماتی بیشترش میگیرین. اینجا باز یک بانیا داشته است. اینا دوستان عزیز یک بانیا در اینجا. گفتم که دو اویله به حضور زندگی میکنین. خب دوستان عزیز چه شید نوار. خلاص چیزی که بود شما نشان دادیم. همشه خانه را فسان کرده ابزار کردیم. انشاءالله معقول تون شید. بعدا نشد مسئله نرخ برادر عزیز. نشد مسئله نرخش. نرخ شما با مصلحت میمونیم. نرخ با مصلحت میمونیم. کسانی که کنکریت نو خریدار هستین رقمای صاحب ملک در طرف دستی چپ مونده می شود. رقمای من سعودو تیوی برای قبول رکلام در طرف دستی راست مونده می شود دوستان عزیز. خلاص خداتون باز باید خرید کردن خانه همراه صاحب ملک مصلحت میکنین خانه را دوستان میخرین. نوارد دوستان حرکت کرده لایکاتون نمونین. فکراتون در کامنت ها نویسین. خانه چه خیلی فسانه خوشروهای بزید. بعدا از کجا خانه نوار کنیم باید این مثلا در امو کامنت ها نویسنده مونین. یک تا لایک در ویدیوی سعودو تیوی میزنیم. در کامنت منویسین که بپش. زنده باشین دوستان. باقی در امان خدا تا نواری بعدی نه.